Kay bawa mo nga na ay DRPS2. bago nga cold rub, ang RightMed cold rub with camphor eucalyptus oil menthol ug approve pa kang busing Vic. Sa panahon karon nga uwan init, bantayanan gyud ang atong panglawas. Pero bisan unsa pa nato og payong o pag-amping, dili malikayan masakit. Samot nga dili sayon magantos, labi na og makabalda pa kini sa mga pang-adlaw-adlaw nga buluhaton. Kanang sipununta o kaha ubuhon tungod sa panahon. Pwede sad tungod sa kahago sa trabaho. Agoy, kinahanglan ta og makatabang paghatag og alibyo ni ana. Kung pingot ang ilong tungod sa sipon, magpahidayon sa bag-o nga cold rub. Ang RightMed Cold Rub, mutabang pag-alibyo kung magpingot ang ilong tungod sa sipon, na ay ubo, bisan sa sakit sa ulo o makasinati ka o muscle aches. Dili pa pilit o hapdo sa panit, inigpahid nimo ini. O siyempre na ay menthol relief para diri-diritso ang gaan nga paginhawa. Humot na, barato pa, makarelax gyud ta. Maong diri na ta sa RightMed Cold Rub, mga higala. Mutabang maghatag og alibyo sa sipon o pagpingot nga ilong. Ubo, sakit sa ulo, pamaol o guban pa. Ang RightMed Cold Rub mapalit sa mga pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Camphor eucalyptus oil menthol is a generic name of RightMed Cold Rub. If symptoms persist, consult your doctor.